अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग सिचुएशन रूम। चूँकि सिचुएशन का तकाजा है देर रात कल, या उसको आप अर्ली मॉर्निंग आवर्स भी कह सकते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर हम बात करें, अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में एक तरह से घुसने का फैसला नहीं कर लिया, बल्कि वाक़तन अमेरिका अब इसका डायरेक्ट हिस्सा बन चुका है। चूँकि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर ईरान के ऊपर अब अटैक कर दिया है और उसके फौरी बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान जारी किया वो भी खासा वरीइंग नज़र आया। एक आउटपोर हम देखते हैं तमाम इतराफ़ से, बिलखुसूस बैन अल-अक़वामी सतह पर इस पर तमाम तर ज़्यादातर जो नेम वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ममालिक हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इटसेल्फ है, वो इसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अब जो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था इसको कंटेन करने की बजाय अब ये मज़ीद स्प्रेड आउट होता हुआ और मज़ीद फैलता हुआ नज़र आता है। इसी तशवीश का इजहार हर कोई कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, और पाकिस्तान ने भी इस पर फौरी तौर पर अपना रद्द अमल देते हुए, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान ने जारी की है। इसराइल के भी जो एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स हैं उनकी मजम्मत के साथ साथ अमरीकी भी एयर स्ट्राइक की मजम्मत की है, और साथ साथ ईरान के राइट टू रिटेलिएट या राइट टू रिस्पॉन्ड का जो बकौल यूएन चार्टर के जो उनका हक है उसको भी पाकिस्तान ने बड़ा राइटली तस्लीम किया है। और इसमें डायलॉग की, प्रेवेलेंस ऑफ सेंस की, इन तरह की भी जो एक नेसेसिटी है इसको भी एम्फेसाइज किया है। ना सिर्फ पाकिस्तानी स्टेटमेंट बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त सऊदी अरेबिया की तरफ से भी इस अटैक पे गहरी तशवीश और गहरे रंज गम का इजहार आप देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी इस पर बहुत ही गहरी तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने वाक़तन एक बहुत इसलिए ये आम बात हो गई है, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि 15 रोज़ का कहा गया था कि सदर ट्रंप की तरफ से ये एक बहुत खुश आइंद बल्कि बात थी कि 15 दिन का इंतज़ार किया जाएगा, वेट एंड वॉच की अप्रोच रखी जाएगी, ये देखा जाएगा कि जो नेगोशिएशंस अंडर वे हैं वो किस तरफ जाती हैं, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि क्या अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बनना है या नहीं बनना। सबसे पिनिंग सवाल जो अमेरिका के लिए वो ये है कि 15 रोज़ का जो इंतज़ार, जो वाक़तन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक चीज़ कमिट की थी, उस कमिटमेंट को ऑनर क्यों नहीं किया गया? क्यों उस पूरे इंतज़ार से पहले 2 रोज़ में ऐसी क्या अर्जेंसी महसूस हुई अमेरिका को कि वो बाकायदा उन्होंने इस तरह का एक अटैक किया, एंड दैट टू ये कोई ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं था, इसकी कोई पहले से कोई इसका हेड्स अप नहीं था। हाँ, जो इनसाइडर्स थे वो बहरहाल ये बात बता रहे थे कि ये जो 15 रोज़ की बात की जा रही है ये सिर्फ एक फ़िलहाल स्टेटमेंट ही है जिसमें कोई वज़न नहीं है, क्योंकि जो इनसाइडर्स थे वो बहरहाल कई रोज़ से ये इत्तलात दे रहे थे कि अमेरिका फुली तैयार है अटैक करने के लिए। उसको अमेरिकी अवाम की बहुत बड़ी जीत भी सदर ट्रंप ने करार दिया है, और चाहे वो इंटरनेशनली हो या डोमेस्टिक सतह पर हो, सदर ट्रंप अपने इस मूव के बाद एक टाइट स्पॉट में बहरहाल नज़र आते हैं। और जो सबसे बड़ा खदशा है पूरी दुनिया के ग्लोबल पीस के हवाले से वो ये है कि अब ये जंग अगर स्प्रेड आउट हो गई तो हम चाहते ना चाहते हुए इस चीज़ को अपने ऊपर, इन छोलों की जो लपेटें हैं उनको अपने ऊपर ना आने दें। इस चीज़ को हम कितना इंश्योर कर सकते हैं? हर मुल्क इस हवाले से परेशान है, एंड राइटली सो। फौरी तौर पर नाजरीन इस पर एक बहुत अहम ओपिनियन straight from Washington DC. I'm hereby joined by Mr. Michael Kugelman, who's a renowned expert on international affairs and foreign policy, and certainly मैं अंग्रेजी में चूँकि बात करूँगी माइकल साहब से और सारी थोड़ी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट हासिल करने की कोशिश होगी। Michael, I'm very happy that you joined us on this rather important junction for the entire global, I'd say, arena. Firstly, obviously, the most pinning question to the US President Donald Trump after the airstrikes, which he's been hailing so far. Of course, the most pinning question still remains that when President Trump had initially said that he's going to wait for 2 weeks before he actually decides whether or not the US should become a part of this entire war between Iran and Israel. What happened? I mean, what exactly was, in your viewpoint, the urgency that he had to change his mind and do an unannounced attack or an airstrike in this fashion on Iran? Well, first, thanks for having me, Mona. I mean, I think there are two Pleasure, possibilities here. One is that Trump's comment about wanting to wait for 2 weeks was a ruse, and he essentially wanted to catch Iran by surprise and make Iran think that the U.S. was going to hold off and then suddenly carry out these strikes. That's one possibility. The second possibility is that he simply changed his mind. I mean, he's known to do that. He's known to flip-flop in that sense. So there could also have been new, fresh intelligence that he was given, suggesting that the threat
posed by Iran's attempts to develop a nuclear weapons capacity was more further along and more serious than he thought previously. Ultimately, we don't know, and we could only speculate now. But I think the important thing is that the U.S. has now joined the war, which I think is remarkable, given that President Trump had campaigned on a plank not to get involved in other wars. And he Hmm. is someone who genuinely did not want the U.S. to get dragged into other wars, and he did not want to be in the position where he would have to make a call about whether the U.S. would get involved in another war. The fact that he has in this case is pretty significant. It could have some domestic political implications for him, but of course he has justified his decision to do this on the need to address a very serious threat that could impact U.S. interests. And of course, he has also essentially depicted this as something that is not a case of the U.S. joining a war. It's a one-off case of strikes, and he has said that the U.S. has no intention of doing anything else, though, of course, depending on how this war plays out, and depending on how Iran might retaliate, we might not have seen the last of a U.S. military participation in this war. Right, Michael, that was rather candid of you. Also, of course, since there's a stark contrast between sense and action when we speak about the US president at this point in time, and importantly, that decision hasn't come or hasn't been endorsed by the US Parliament, and that remains a matter of concern on, of course, a domestic viewpoint as far as the US viewpoint domestically is concerned. What consequences could that have for the US president? Because I've also spoken to certain people, of course, and they do think that, you know, this could also be you know, consequential of a possible impeachment or anything as such. I mean, the consequences for the US president, if any, do you think? Well, I mean, I think it's become a norm in recent years, really in recent decades, that U.S. presidents do not seek congressional authorization for military action. This has just become a norm. So I don't really see that as something that's particularly egregious in this case, even though it's just the I latest see. case where that has happened. I can't speak to the possibilities of what could come next. It is true, I mean, in terms of domestic political implications for President Trump, as I said before, a significant amount of his base does not want the U.S. Involved in other wars. But if you look at the Congress, you know, I think that certainly there are some on the Republican side that would not be happy with what he's done. But I think others will essentially rally behind him. So I can't speak to you know, the possibility for scenarios such as the ones you indicate, like impeachment and so on. I think that's highly unlikely. But I think for me, the question is the impact that this U.S. military action could have on his political prospects, and especially as we get to the midterm U.S. elections in the Congress, you know, some time from now, the impact that could have. Though ultimately, it depends on what else the U.S. might do militarily. If there's nothing else that the U.S. does in this war militarily, I think the political impacts would be relatively limited. But if this war becomes an all-out regional conflict, if you have retaliatory strikes on U.S. interests in the Middle East or on U.S. bases, then I suspect there's a pretty good chance that the U.S. would re-engage militarily in the war, and that could have all types of implications as well as domestic political implications back home. But that's just speculating. We'll see what actually happens. Right, of course, and that, of course, remains a concern because, Michael, as you know, almost everybody, including the UN Secretary General, has expressed grave concern on the matter and of course, on all these developments. I'd also like to know, because Iran has been claiming that there hasn't been a casualty, there hasn't been any, you know, nuclear spillage, which was pretty obvious had there been a prominent attack on their nuclear facilities, as is being claimed by the US. So, you know, why was a claim as such made before and prior to a damage assessment? Do you think this should have been necessitated after or before the US made a victory speech or President Trump made a victory speech regarding this? Well, I mean, as you well know, I mean, whenever you have a conflict, there's going to be a separate battle of narratives that plays out. And I think that each side wanted to try to
be out front with their own narratives. And naturally, the Trump administration will say that what it did was successful, and naturally, the Iranians would say that there was no damage, or what damage was minimal, or whatever the case may be. We don't know. We don't know at this point the extent of what happened to these facilities that were targeted, and it may be quite some time before we do know. And I suspect that the Iranian government would not have much of an interest in acknowledging and being candid if there was indeed significant levels of damage. So we just don't know at this point, and I think we just have to acknowledge that this battle of narratives will continue to play out for quite some time. Yes, of course, that remains a certainty, unfortunately, for as far as we can see or preempt at this point in time. Of course, another perspective and a rather blunt question to you, Michael, of course, that will be that, since we've all been talking about, and Iran has said that they do have the right to respond under the UN Charter, and they say that they're going to do it as per time and place of their own choosing. What do you preempt, or what do you suggest is going to happen next? What will be Iran's next move? And if they do retaliate at, the time and place of their choosing, what will be the US counter reaction? And do you unfortunately see this war going beyond certain bounds at this point in time? Right. So I hinted at the possibilities before in terms of potential Iranian retaliations, but we do have to keep in mind that Iran's capacity to inflict damage on U.S. interests, I think, has been constrained and will be constrained because of several factors. One, Iran, some of its key allies have been hit quite hard, and of course, Assad and Syria is now no more, so to speak. And then Iran's proxies, Hamas, of course, has been hit. Hezbollah has been hit. The Houthis signed a deal with the U.S. some time ago to stop their attacks. So I do think that the most likely thing that would happen is that Iran would try to get its proxies to essentially remobilize and try to carry out retaliatory strikes on U.S. interests, including potentially, though it's unclear if there's the capacity to do this, on countries in the region that house U.S. military bases. But I would actually argue that so many people are talking about possible Iranian military retaliations, but we also have to look at the possibility of economic retaliations, which I think would be much easier for the Iranians to pull off, and those could be extremely damaging to many, including Pakistan and so many of the countries in the region and beyond that depend on these critical choke points like the Strait of Hormuz. If these areas are shut down, that could have major impacts on certainly on U.S. interests and certainly the interests of all these countries that are shipping goods westward to Europe and the United States, or in the case of the U.S., if you're trying to ship goods eastward through the Middle East. So I think that the economic responses that Iran tries to come out with could prove to be easier to pull off and indeed just as damaging, only from an economic perspective. And that may just be on the cards, unfortunately. Of course, Pakistan, as well as other countries who will be affected, are very privy and cognizant of this. But would that, of course, when I say that, and when we obviously question the legitimacy of US strikes, the Iranian foreign minister, I'd like to quote him because he's made a tweet, and he says that, we never left the negotiations table. He, in his own words, he says that last week we were in the negotiations with the US when Israel decided to blow up that diplomacy. And now this, they say, is another attempt to blow up diplomacy, because this week they say we held talks with the EU when the US decided to blow up that diplomacy. So, they've never departed from that negotiations table if that was given as a pretext of these US airstrikes. Right. I mean, now the U.S. side has said that it has tried for quite some time to make headway with some type of a negotiation, and that was not successful. So, of course, there is this argument to be made that when all diplomatic options have been tried, you resort to the military option. Now, I do not think that should justify what's happened in recent hours. But I think the big question now is, what would it take to get the Iranians to come back to a willingness to negotiate? And I do not think that they're in a mood for that now. I think that politically, for domestic political reasons, they would have to retaliate in some way. Though, as I said before, their capacity to do so might be limited, given that they've suffered losses in their proxies in particular. Yeah, but and you've of course mentioned their economic
might, of course, might in that manner that their capability to respond or retaliate economically for the world, of course, that will have repercussions. Michael, of course, lastly, Pakistan happens to be in a tight position, and of course, Pakistan happens to be doing a tightrope walk, should I say, diplomatically, because the Field Marshal Asim Munir, the army chief, has recently met President Trump, and immediately after Pakistan, the government of Pakistan had nominated President Trump for a Nobel Peace Prize. And in the meantime, of course, Pakistan is also standing rock solid with Iran, and they're expressing their solidarities with Iran, their support to Iran in these circumstances. How do you think, of course, how do you play out this entire situation? And of course, also make a comment about the importance of this particular meeting that I'm talking about, between the president, US president, and Pakistani army chief. Right. I mean, that meeting was incredibly significant just because it's unprecedented. As you know, we've never had a U.S. president host a Pakistani army chief at the White House when the army chief is not also head of state. It was also significant because it came at the height of this war, at a moment when Trump was trying to decide what to do about it. And it clearly was something that would have been discussed in the meeting. And I suspect that the two leaders would have noted that they actually share a view for the war to end, which in some ways, that's sort of ironic, given that soon after that meeting, President Trump did decide to have the U.S. military strike in Iran. But yes, Pakistan is in a very tough spot. As you know, it shares a border with Iran. It has a good relationship with Iran, not a deep partnership, but it has one. And of course, you had a senior delegation of Pakistani leaders, including the Field Marshal in Iran just a few weeks ago. I think that for Pakistan, the biggest concerns are indeed economic, not just for the reasons I mentioned before. Pakistan does export a lot of goods, particularly textiles, to the West, particularly the U.S., and so that could be impacted by interruptions of trade flow in the Strait of Hormuz. But also, if you look at the risks of this becoming a wider war. As you know, Pakistan has significant trade and energy interests across the Middle East, in Iran, but even more so beyond in the Arab Gulf states and elsewhere. You've got several million Pakistani expatriates based in the Middle East working there. And given the importance that remittances play in Pakistan's economy, if the war really gets to be very serious and you start to have a need for many Pakistani expatriates to come back to Pakistan, well, that could affect remittances and that could affect the economy. That's in a very worst case scenario if the war really becomes an all-out one affecting the entire region. But yeah, Pakistan is in a tough spot. It clearly is going to continue to message its full diplomatic, moral support to Iran. But I would think that Pakistan's desire for the war to end have never been stronger. The question is, what will it take to get there? Right, that's a rather important question. Thank you for speaking to us, Michael. That it was a rather enlightening talk. And नाज़रीन, ज़ाहिर है एक बहुत सारे कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमने जोड़े हैं. फिर जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से, उसके बाद जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से नोबेल पीस प्राइज़, पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है इस बात को लेके अब जो ख़ास तौर पे कल का जो एक्शन था गुज़िश्ता रात का, यानी कि अमेरिका की तरफ से बाकायदा एयर स्ट्राइक्स और इस पूरी जंग का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बनना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए. ज़ाहिर है जो मुआशी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक चीज़ ऐसी है जो इमीडिएटली जो कि जिसका एहसास होने वाला है. तकरीबन 20 रोज़ की अर्जेंट ऑयल इंपोर्ट्स भी जो है वो इमरजेंसी बुनियादों पर पाकिस्तान ने इसी खदशे के पेश नज़र की है. विल टॉक मोर अबाउट इट, थोड़ी इस पर मज़ीद बात करेंगे और दीगर भी जो बिलखुसूस सियासी व्यू पॉइंट्स हैं उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे दोनों इतराफ़ से. तो आफ्टर अ ब्रेक आई एम टोल्ड हम वापस आते हैं. स्टे विद अस, हमारे साथ नए हमारे गेस्ट का पैनल होगा. वेलकम बैक नाजरीन. अब इस पार हम लोग ब्रेक के बात करते हैं, थोड़ा उस बात को थोड़ा और एक कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं और कुछ सियासी व्यू पॉइंट्स भी इसमें ज़रूरी होंगे. जॉइंट हेयर बाय जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब. नाजरीन, इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब इज़ अ वेटरन पार्लियामेंटेरियन ऑफ कोर्स और साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, साबिक वज़ीर तिजारत भी रहे हैं और अभी भी एक बहुत कामयाब दौरे पे
ڈپلومیٹکلی اور فورن افیئرز کے تمام امور کے حوالے سے پاکستان کی بہت ایک بے باک نمائندگی کئی ممالک میں بشمول امریکہ کے کر کے آئے ہیں. اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات رہے گی. بہت آپ کو خوش آمدید خرم دستگیر صاحب. سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کرتے ہیں, اپنی جماعت کی جو بہت ایک ویلڈ اوپینینز ہیں اور اس پورے معاملے پہ نیسیسری اوپینینز ہیں ہمارے ساتھ رکھیں گے. آپ کو بھی بہت بہت وارم ویلکم ہمایوں صاحب. خرم دستگیر صاحب, اوور ٹو یو فرسٹ سر. کیا سچویشن اب پلے آؤٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا ایک جیسے کہتے ہیں نا, میں بھی بات ہم لوگ پہلے بھی کر رہے تھے کہ ایک ٹائٹ روپ واک ہے جو کہ پاکستان نے اب سفارتی سطح پر ایک کرنی ہے. امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہیں, نوبیل پیس پرائز کی نومینیشن بھی ہے. ان دا مین ٹائم پھر یہ بدقسمتی سے اٹیک بھی ہے جس پہ پاکستان فل تھروٹل ایران کے ساتھ کھڑا ہے. بلکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ یو این کا, اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ فوری ہنگامی طور پر ابھی بلایا گیا ہے اور اس کو سپورٹ حاصل رہی ہے پاکستان, چین اور روس کی. سو یور اوپینین سر, اب یہ کس طرح سے ہم نے یہ پلے آؤٹ کرنی ہے یہ سچویشن؟ جی, دو بنیادی اصول ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان نے اپنی سرزمین کا, 24 کروڑ پاکستانیوں کا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. لہذا جذبات میں آ کر یا کسی بھی وجہ سے ہمیں کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنی جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. ہمیں اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر اپنا دفاع کرنا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جو اصول کا دفاع ہے وہ بے حد ضروری ہے, اور 2 اصول توڑے گئے ہیں. ایک تو آلریڈی جس کے اوپر بات بھی ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کو وائلیٹ کیا ہے حملہ کر کے, لیکن اب امریکہ بھی اس میں شامل ہوا اور امریکہ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری دفعہ کراس ہوئی ہے. 1 جون 1981 میں, اگر آپ کے کچھ ناظرین کو یاد ہو, اسرائیل نے عراق کا ایک ری ایکٹر جو ہے وہ تباہ کیا تھا. اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی ملک نے دوسرے ملک کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا, جو کہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے. اور یہ جو اب ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, پاکستان کے لیے بھی ایک تشویش ہے کہ ہندوستان بھی ایسی دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ وہ پاکستان کی جوہری تنصیبات کو ٹارگٹ کرے گا. تو لہذا یہاں ہمیں بہت سختی سے یہ دونوں جو اصول ہیں, خود مختاری اور ایٹمی تنصیبات پر کو جنگ کا حصہ نہ بنانے کی جو اصول ہے, اس کی سخت ترین ہمیں ایڈوکیسی کرنی ہے, اس کے اوپر کاربند رہنے کا عندیہ دینا ہے, اور یہ بھی کہنا ہے کہ دوسرے ممالک جو یہ کریں گے پاکستان اس کی مذمت کرے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں, کیونکہ یہ جب امریکہ کا خود یہ جو ایک ریڈ لائن توڑنا ہے, اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو دوسرے جنگ عظیم کا جو ایک رولز بیسڈ آرڈر تھا وہ مکمل طور پر کلیپس کر گیا, اور امریکہ خود اس کو توڑ رہا ہے. تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں پاکستان کو یہ بھی ایک شکریہ اپنے محسنوں کا, ذوالفقار علی بھٹو کا اور عبدالکبیر خان کا اور محمد نواز شریف کا ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو انہوں نے ایٹمی طاقت ڈکلیئر کیا, جس کی وجہ سے پاکستان ایسے کم از کم حملوں سے ہمیشہ الحمدللہ محفوظ رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, تاکہ جو ہے, اور پوری دنیا میں اب ایک ریس ہونے جا رہی ہے کہ کون سا ملک پہلے جو ہے وہ ایٹمی جوہری جو صلاحیت ہے وہ حاصل کرتا ہے, کیونکہ اب اس کے بغیر جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا دفاع ممکن نہیں رہا. یہ بڑی وجہ بات ہے, لیکن خرم صاحب اگر آپ مختصراً یہ بھی فرما پائیں اسی ایک تسلسل میں کہ یہ کیا ہوا اوور نائٹ کہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, جبکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ ہم 2 ہفتے ویٹ اینڈ واچ کریں گے, پھر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے براہ راست اس جنگ کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا. مطلب کیا تبدیلی آ گئی ودن 2 days؟ جی, اس پہ تو ہم کیا سرائی کر سکتے ہیں. صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امریکی مفادات اور اپنے ذاتی مفادات دونوں کو ساتھ رکھ کر سوچتے ہیں, تو لہذا وہ جو ایک روایتی سفارتکاری یا روایتی ایک کیلکولیشن ہوتی تھی ڈپلومیٹک, وہ نہیں کرتے. تو غالباً انہوں نے اس سارے پروسیس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا رسک لیا ہے. لیکن یہ جو عمل امریکہ نے اٹھایا ہے, امریکہ کو اس پر اتنا ہی افسوس کرنا پڑے گا جتنا 2003 میں عراق پر حملے کے بعد انہوں نے کیا تھا, کیونکہ اس سے جو ہے وہ پورے خطے کی ڈائنامکس جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی, کیلکولیشنز تبدیل ہو جائیں گی, اور اب ہر ملک جو ہے جیسا میں نے کہا وہ جوہری طاقت کے پیچھے بھاگے گا,
اور اس سے جو ہے اگر ان کا یہ خیال ہے جو آئی تھنک بڑی قیاس آرائی ہوئی تھی اس کے اوپر، لیکن وہ مکمل طور پر امریکی اور اسرائیلی جو خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا کہ جی ایرانی قوم اٹھ کھڑی ہوگی اپنی حکومت کے خلاف اور رجیم چینج ہو جائے گا، کیونکہ اور تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے پچھلے 60 دنوں میں جب سے یہ شروع ہوا ہی ہے تناؤ، لیکن ایرانی قوم اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی، وہ ابھی تک اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے، لہذا وہ رجیم چینج کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے غالباً صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اسرائیل کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو بہت ڈیپ انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں ان کو ہٹ کر سکے، تو اسی لیے امریکہ کو انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، لیکن اس میں جو اجلت ہے وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ صدر ٹرمپ کی کیلکولیشنز جو تھیں کیونکہ وہ ناکام ہوئی رجیم چینج کے حوالے سے، تو انہوں نے اس لیے یہ ایکشن لی۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے اور میں سمجھتی ہوں بہت اہم بیان بھی آپ کی طرف سے آیا ہے کہ آپ نے کہا اس پہ پچھتانا پڑے گا، جس طرح سے اس وقت جب ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی آڑ میں انویژنز کیے گئے تھے۔ ہمایوں صاحب، یور اوپینین پلیز۔ اب ظاہر ہے پاکستان کو بھی اب بہت زیادہ باور رہنا ہے، پاکستان اس میں فوری طور پہ پاکستان نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے وہ بھی فوری طور پر طلب کرنے میں پاکستان نے بہت بھرپور حمایت کی ایران کی، اور رائٹ ٹو ریٹیلیٹ کو بھی پاکستان ایکنالج کر رہا ہے ایران کے۔ اب کیا آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ اور ہم لوگ بھی ظاہر ہے اس چیز سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں رکھ سکتے، ہمارے عقب میں یہ تمام چیز چل رہی ہے، اور اوبویسلی یہ بات بھی درست ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں دنیا میں یہ والے جو روایت ہے اگر اس کو فروغ دیا گیا تو پھر تو ہر ملک چاہے گا کہ ہم ایٹمی طاقت اور وہ ایک پاور بننے کی ریس میں آگے آگے دوڑیں تاکہ ہم لوگ انونسیبل ہو جائیں، ہمارے اوپر کوئی اس طرح سے دوبارہ میلی آنکھ نہ اٹھا پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، دو تین چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک، ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے جو پہلگام وغیرہ تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اب بات اس سے تھوڑی سی آگے گئی ہے۔ ایک طرف ہمارے سامنے اسرائیل ہے، اور اسرائیل وہ ہے جس نے نہ تو NPT اور نہ CTBT کسی کے اوپر کوئی سگنیچر نہیں کیا ہوا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو جوہری جو ان کے جوہری جگہ ہیں ان کی انسپیکشن کی جائے، اور IAEA نے کتنی دفعہ کہا ہوا ہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہے جس لحاظ سے بھی وہ سارے پرامن لحاظ سے، اینڈ اٹ ہیز بین کنفرمڈ۔ جی یس۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں، اور ہم لوگ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس دوران میں پرابلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈیسیژن لیتا ہے اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہمیں سامنے رکھنا پڑے گا۔ ایک، وہ اپنے ملک کا آئین توڑتے ہیں، ان کا ملک کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی ملک کے اوپر بغیر جو ان کا کانگریس ہے اس کی حمایت کے بغیر وہ اٹیک کر سکے۔ صرف ایک سچویشن ہوتی ہے، اگر باہر سے کوئی جارحیت کرے ان کے خلاف تو پھر اس کو شروع میں لینا نہیں پڑتا، اجازت لینی پڑتی، بعد میں پھر بھی ان کو اس کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے ایک کیا۔ نمبر 2، یہ جتنے بھی ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے کہ کسی بھی ملک کے جو جوہری تنصیبات ہیں اس کے اوپر بغیر پرووکیشن کے، بغیر کسی چیز کے اٹیک کرنا، دس از another law that has been made۔ لیکن ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ہر وہ شخص جو لا توڑتا ہے، ہر وہ طریقہ جس میں لا کی پامالی ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے کہ ٹرمپ کو پیس پرائز کے لیے، نوبل پیس پرائز کے لیے کیا ہے۔ کیا اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس طرح کرنے سے ہم لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ لیکن ایک بات ہے ہمایوں صاحب، ایک پلیز اس میں ایک سوال ضرور شامل کر لیں ساتھ ساتھ ہی تسلسل میں، کہ آپ لوگ بھی تو صدر ٹرمپ سے، بالخصوص PTI، آپ لوگوں کو بھی وہ بہت انسانی حقوق کے چیمپئن لگتے تھے، آپ بھی ان سے کہتے تھے کہ یہاں پر جو جمہوریت کے حالات ہیں اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں۔ خان صاحب کے لیے ان کے جتنے ساتھی تھے فری عمران خان کی ٹویٹ کرتے تھے، آپ کو بہت اچھے لگتے تھے۔ دو تین چیزیں۔ ایک، اگر فرض کریں ایک گورنمنٹ آفیشل کوئی بات کر رہا ہو، جیسے ہمارے ابھی ڈیفنس منسٹر اور خرم دستگیر صاحب، جیسے آپ نے خود کہا یہ ڈیفنس منسٹر رہ چکے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائے، اگر ڈیفنس منسٹر خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ ابھی ایک ہائبرڈ رجیم ہے،
अगर डिफेंस मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं, और ये याद रखें डिफेंस मिनिस्टर खुद इनवाइट नहीं था और जो इंटीरियर मिनिस्टर था उसको भी नहीं जाने दिया था। मुझे एक बात बताएं, एज अ डेमोक्रेट मेरे लिए मैं कहाँ इसको प्लेस करूंगा? बात मुलाकात की अच्छी बात है, पाकिस्तानी की मुलाकात हुई अच्छी बात है, उसमें पाकिस्तान की पूछ लेते हैं वो तो हुमायूं साहब, ये तो आपने एक सवाल के जवाब में सवाल कर दिया ना। मैं बिल्कुल आपके सवाल बजाय वेल प्लेस्ड है, मैं पूछती हूँ। मैं आपको बता रहा लेकिन ट्रम्प साहब पे मैं यही अर्ज कर रही हूँ, मेरा सवाल आपसे इब्तिदाई ये था। देखिए मोना जी मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि किसी पीटीआई के ऑफिशियल के उधर से ये नहीं आया कि भाई आप लोग करें। वहां पे उनके अपने जो शहरी हैं उन्होंने उनको कहा है, बिल्कुल कहा है। उसमें ज्यादातर लोग पीटीआई के फॉलोवर्स है या पीटीआई के साथ है या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। मैं उनको वो कहना, अपने प्रेसिडेंट से कहना वो हक रखते हैं। और जो ये याद रखें, अगर जब ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग ने ही पाकिस्तान को एक ऑपरेसिव रिजीम कहा है, मैंने तो नहीं कहा ना। तो अगर उन्होंने कहा हुआ है और उस जगह पे वो ये आवाज उठाते, वो डिफरेंट जगह है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ और है। यहाँ पे इस जगह पे एक फ्लैश पॉइंट ऐसा बनने जा रहा है कि अगर यहाँ पे लेट्स से मेरी नजर में अगर यहाँ पे बाकी लोग कूद पड़ते हैं, और इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। हम लोग 1914 में चले जाए, प्रिंस फर्डिनेंड जो था वो सर्बिया में उसको असैसिनेट कर दिया था। और चूंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एक वो चल रहा था उस जगह पे, उन्होंने उसको लेकर वहां से पूरी वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई। तो चीजें कैन एस्केलेट टू एनीथिंग। और यही चीज इमरान खान कह भी चुके हैं कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो एक दफा ये फ्लैश पॉइंट स्टार्ट हो गया तो कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि हम लोग अच्छा, दिलचस्प बात है। बहरहाल आपने फरमाया कि वो जो वो तकाजा था जो आपकी जमात की तरफ से किया जा रहा था वो अमरीकी शहरी खुद कर रहे थे और सदर ट्रम्प उसका पीटीआई से आप कहते ताल्लुक नहीं। गोया गया आई रिमेंबर कि शहबाज गिल साहब और साबिक सदर आरिफ अलवी साहब भी जाके मुलाकातें करते रहे हैं। और यही वाली एक बात वहाँ जाके उन्होंने बहुत, आपको पता है आरिफ अलवी साहब काफ़ी टाइम तक अमेरिका में थे। तो वील टॉक अबाउट इट आफ्टर अ ब्रेक। नाजरीन स्टे विद अस, कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे साथ, मुआशी इम्प्लीकेशंस पे भी बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। खुर्रम साहब, ओवर टू यू प्लीज़। अब जाहिर है कि जो नोबेल पीस प्राइज़ की नामजदगी है ये भी अमिड ऑल दिस ये हुई है सदर ट्रम्प की तरफ से के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। तो पीटीआई तो चले सेट असाइड, बट आपकी अपनी पार्टी से जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब हैं वो इस पर काफ़ी खुल के इसके खिलाफ अब बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा गलत स्टेप था। इस पूरी चीज़ में आपका इस पर क्या ओपिनियन है? और फिर ये कि इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से, क्योंकि आप जाहिर है आप बहुत एक बेहतर चीज़ों को समझते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद हो जाती है तो ये बताते हैं 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई और 33% दुनिया की एलएनजी सप्लाई इस रूट से आती है। तो ये पाकिस्तान इसमें क्या करेगा इतने बड़े झमेले में? जी, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बिल्कुल तशवीश का बायस है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं और एलएनजी भी पाकिस्तान बायर है कतर से, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर होगा, पाक रुपये पर असर होगा। अगर हमें ज्यादा कीमत का तेल इंपोर्ट करना पड़ता है तो हमारा इसीलिए इंटरेस्ट इसी में है कि ये जो तनाज़ा है और जंग है ये जल्द अज जल्द हल हो। चाहे इसका हल जो है वो यूनाइटेड नेशन से आए। पाकिस्तान इस वक्त मुंतखब रुकन है सिक्योरिटी काउंसिल का, जो आर्जी रुकन मुंतखब होते हैं। तो और अगले महीने जो है पाकिस्तान सदारत भी करने जा रहा है सिक्योरिटी काउंसिल की। तो पाकिस्तान के पास मौका है कि उसमें लीडरशिप लेकर जो है इस मामले को हल करे। लेकिन जैसा मैंने कहा, हमें इस मामले में बड़े ही गैर जज्बाती होकर सिर्फ अपना दिफा करना है। ईरान के साथ आपको मालूम है हमारे ताल्लुकात जो है वो ऊपर नीचे होते रहे हैं। जनवरी 2024 में ईरान ने हम पर मिसाइल भी फेंके थे, फिर हमने इसका जवाब दिया, लेकिन उसको फिर उस मामले को बड़ी जल्दी निपटा भी लिया गया। तो इसीलिए इसको भी निपटाना जरूरी है पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए। जहां तक सदर ट्रम्प की नोबेल नॉमिनेशन है, देखिए मेनर्ड केन्स ने कहा था कि व्हेन द फैक्ट्स चेंज वन शुड चेंज वन्स माइंड। तो पाकिस्तान को जरूर इस पर दोबारा गौर करना चाहिए कि क्या ये जो नॉमिनेशन है इसको हमें लेकर चलना है
لیکن اس نامینیشن کرنے میں بھی اسٹیٹ کرافٹ کی جو ضروریات تھی وہ زیادہ واضح تھی بجائے صدر ٹرمپ کی ذات کے، کیونکہ ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے لیے، اور جو ہم نے واشنگٹن میں بھی ایکسپیرینس بھی کیا، کہ امریکی ایوان نمائندگان میں بھی اور سینٹ میں بھی وہ منفی رویہ نہیں تھا، اور بڑا ایک مثبت سوچ کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو وفد ہے اس کی بات سنی، اور خاص طور پہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس میں بہت تشویش بھی ظاہر کی گئی. ہم سے بار بار پوچھا گیا کہ ہندوستان نے ابھی تک اس پر کوئی ایکشن لیا ہے یا کیا وہ ایکشن لے سکتا ہے، اور ہم نے واضح کیا کہ ابھی تو چونکہ مانسون ہے تو ہندوستان اگر روکے گا پانی تو اس کی اپنی طرف سیلاب آ جائے گا، لیکن اکتوبر کے بعد ضرور ہندوستان کے پاس یہ ایبلٹی آئے گی. تو یہ جو ایک پازیٹیوٹی آئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں اس ساری جو گفتگو ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کی جو فورن پالیسی ہے وہ براہ راست وائٹ ہاؤس سے بنا رہے ہیں، اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا زیادہ رول نہیں ہے، اور اسی لیے یہ جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل کی صدر ٹرمپ سے وہ اس لیے زیادہ یوزفل ہے کہ یہ پہلا ڈائریکٹ ایکسس ہے جو حکومت ریاست پاکستان کے کسی بھی حصے کو صدر ٹرمپ تک ملا ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے پھر جو اور بھی بہت طریقے آنے والے دنوں میں پاکستان کو آزمانے ہیں تاکہ ہمارا جو کمیونیکیشن چینل جو شروع ہوا ہے وہ بحال رہے. رائٹ، ویری فیئر ناظرین، بٹ آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. بالکل آئی وانٹ ٹو جینٹلمین آن دس پارٹ آف دا پروگرام، لیکن انشاءاللہ ظاہر ہے دس ول کنٹینیو، ہماری ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ہے، تو اسٹے ود اس آن دیٹ. اس پارٹ کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.